Jo enchian kese enkoma obi biala na ni guso a wohwe sa kasafidie kese yi. Se ene hu ye na eye Real Lottery Company enene ye da ye hu adi ede a kire no. Na se ye ka se Real Lottery Company na eye de ade a obi bebusa sa asem no. Ye pese ye da ye hu adi na ye dane yesu ene ye ban ede kire oman Ghana na afa obi biala hu zampa Real Lottery Company ye din ne honam ye de ese. Se ye ka se lottery a eye de ade eye abefu kwan ana kwantin poso a ye fa so eyi ma ede som ya somfo sa na Real Lottery Company ye adwuma na de tie no obi beka se ya te abre ne ye hu abre na nipa bebre betena kasafidie so kasa bebre de kire ye nenso mo hu nsunsuanso papa ede free so ede ba na Real Lottery Company ya ba ye ma Ghana mu a ye ba beda ye hu de a kire so ampa adwuma pa anwanwaso adwuma ye ede boa ye man no afi na ye ba be ne yie ni aye ne yie ni e de asomwo na ne nyina ye se enipa binom eti kasafidie so dada nipa eji won sikadi a abra omu nim loto ho hwe na omu nim kwaya e fa so de ye yi ma ede som ya somfo na Real Lottery Company ye wo company anase ye wo office bebre e wo wiase afa na nyina na afi na nyame ncha de yetimi ada ye ho de na ya force age sa company no enwuma pa ni bi de aba wo man yi mu Real Lottery Company ene dwumade a yede ba ye two show dwumade na yede ba ye yi emma 5 na ye na yenim emma 5 no emu mienu a ene ebe de ebeba ne na yede sa abana yede amaun na nso akotwa no yede wanya sika na wadi adanse kan de afa Real Lottery Company ho na de tie no ese medical de ye number ne tudwa eno ya de ehia ye kese efiri se wo kwati number na enya de abenya kwa bi ana befa kwa bi so no ayede wanya Real Lottery Company eno nti ne giaba no gi number ne before ansa na ye twetwe nkomo na afi de wo no wate ye number no 0542 445798 Real Lottery Company number na me boye de kire wo no ye number no 0542 445798 0542 445798 Real Lottery Company ye dwuma ku a ye nam anase ye adwuma pade abo o man Ghana ne nyina ne se ye pese ye da loto dwumade na di na nipa hu sampa loto ya de kan na afi ye fa abefun kwan so ne aweke loto ne de akɔhye machine kesiem ne yima ne de asom ya somfo na ne nyina ne se wo be send 20 Ghana cedi na waje mamienu too sure na enya wadwen se sebi 20 Ghana na wo send ya ma ye ne ye je ne yedi ana ye no ne ye de kwakoya aba bi hu bibi ne de ama da bi ye de support TV program no se de be ya bre ne bre bi ala betimi aya adwuma pade de asom ye man Ghana sebi wantieti anso fimu anso pade wontimi nsabi no ayede no anom eno nti Real Lottery Company ya basa ye ba be adwuma pade de asom ye man de tie no se wo pe adwuma ko ni bia ye wo social media so bebrebe na mo wo pe adwuma ko ni bia ba bia be hu adwuma ko ni kese pa London US na Belgium na afa yetimi apredi bia de aba oman Ghana mu sanete London US na Belgium nti ebra wutie ya wo hwe ye ni nyina ne se obefa ye number no ni nyina ne se obefa ye number 0542 445798 0542 445798 hello Real Lottery Company no afre no kore se na wo pese wo ye 20 Ghana na aja ba ne bi wo se yentum futu nwi obi ani ewo kasafidie so wate nti so why ready akoye 20 Ghana na nagi 2 numbers no na kotwa fa adansidie de ebra akire ye pese ye da ye suba ye di ma nipa de ehu zampa ye adwuma wanwaso de som ye man Ghana na ye de boa nipa sebi onibie ye metum futu nye de enhu nipa mama bia ni hello opani kese o pese o ji aba ni bia na yeah no kore mate uwie ya frɛ ne emfa 2 numbers ne ma why hello Real Lottery Company ne
aha enti di asem na apesa wo ka kire tiefo na obi a wo tie no hwe no oni gidie wo yemu aya no kure mate ene two numbers na da wono eye hye two numbers na da wono real lottery company ya adwen se ye ma ya ni mu ase ye tinta so nto fa enza mfa katemanye de enkofa ye meka se betimi aboaba abra yentimi nye de emwa two numbers na da wono two numbers na da wono ye nka no kranchiro eye hye eye ma utwu mu ni betene ye pa eba ene eye ma utwu mu ni betere pa ede eba ene nansa na benya saba ni mesi send 20 Ghana pe 20 Ghana fa support to TV program no ye ntimi fa ba ne ma akotwa eba fa dance ede ebra sebi wo diwia na se wo dwen nipa ho se sebi company we boa me ntimi nso me ma wo bibi kaka no mo fa nye o mo nso enyumaku o mo ye no mo fa support a ewo wa ho bo mo den wo send 20 Ghana na ye gina ya nam na afi ya send wa bana anase ya de wa bana ye de the amount ye de wa bana ma wi akokotwa eba di dance ye de efa kire ye me say real company real lottery company enyumaku bebre ene ye wo nemum afi na nyame ya adom a yetimi di bia de aba oman Ghana enti entra no ohia nku hello aha ya baba tongo ni mekasa free no aya no kure se na apesa o ye ne ma o okay eye 20 Ghana na be send ni ama too sure why mate ma honye ha na enne ma no eye ma bia ano odin papa enya ade a ye number ana ya ba ede eka fidiem ye kokromoti a usa ye hombopa anya de enye ye kokromoti a usa ye hombopa anya de enye ye real lottery company ye din ene ye honam ye de ese hello aha I obe send 20 Ghana na the two numbers na my wife. Mate, owie ya ye na eje wa aba no. Ma honye ha ensela ne so ayehye. Entna ona enhwe kasafidie ne che abra onso so unye bibi na anya de unkotwa bi na onyi sika ne bi. Hello. Aha. Se wo pe makan pa ye fe ne lotu ma obetimi nya yedie enkoso ewo mu pa de a fa ho dwen real lottery company ye ne ewo fapema ye fa so ye de ye yi ma ede som ya somfo hello aha real lottery company ni yeah right no me send up 20 okay owie ya two numbers ni de be ma bomodin na twa wate na efa aseda anase anase de ebra me say your number no 0542445798 0542445798 0542445798 0542445798 hello aha I so send it 20 Ghana two numbers near the bema why ma honye ha na je wa ba no na enipa ne doso ena line so aye shepa di oni real lottery company de oni ye di oni real lottery company de oye de oni ye ye nkwanche dunsi asabe ye hwe abrefo ye ne asorobo asabe odo ho bebo ya akotokro pa de nya de ebe ka soro enti ni nyina nso be fa ye number no wo send 20 Ghana ne two numbers too sure ne de amount ye ma wa ba nya de ebe ka fidiem ye ma wa ba nya de ebe ka fidiem me say o send 20 Ghana ye gina ye nam ni ama two numbers ekwaya abefo kwan so se de ye wo hwe se ne ye no ne yi ma ba ne de amount ne aweki ne yi ma ne de akogu machine se ne ye wo ye de wo hwe na pepepe se wo send sika na ana se o pay social media se kwaya abefa so abehu a me say real lottery mi ankasa na me ye pani a me da Ghana ye de na no ayesa mi ankasa na me ye pani a me de me da Ghana company we ekwaya ye fa so a ye de ba Ghana no se ye chechiro mu abeye wonwa mi ankasa me ni pani a me ye de me da no na se ne ye nyuma ye de fa ni nya so be send 20 Ghana no ni ama too sure no na wo de ye de wakwa kotwa na wo nya sika de de dance hello ai two numbers ne de be man why too sure why ma honye ha na eje aba no na edi dance ne bi ye de emaye me say real lottery company enya de a ye betu mfutu ye de agu wanie ye ntintaso ento fam emfa ye katrema ye enkofa
ni nyina ne se obebo apini yen so obi adika je osika di so akɔhwe obi o TV so wati obi o radio so na sebi onim kwaya ye fa so a eyi loto number de som ye man ema nipa di na onso anya ye fe ne se wanya edimpa de a ene ye no ye pese ye kire o se edimpa eyese na hunya ena wa hwe morofo ene sebi empanimfo akuku da mo amoti wo ya ye wo ye bibi di dada wati ase wa hwe empanimfo omoti wa ana se sebi emorofo a ye ne omudi dwuma ya na je se lottery company ye soronko kura da ya afo mu enya ade a obetime di ya tutu obia na se lotto forecast bia ye dey e wo man Ghana mu ye da soronko kura ye ne yenim kwa ya ye fa so ye fa abefo kwan so ne ya dey ye yi ma de ya dey e de asom ye weke ma no ne ye de akogu machine mu ana ya hye machine no ne ya dey ye de yi ma sebi eba enu nti no ye pese oboa ye TV program yi said ye be ya breviala na onso hu ye ya obetimi asende 20 Ghana no no aye dey onso so waje wa ba ne bi. Hello. Aha. What they say Casadin why? Okay. And today asem na be kan kire obi a otie no kole. No kole. No kole. Enso ye da se why ye da wase ne sebe adansidie kakra wadi a kire obi a wede ohwe lottery company. So ohwe de wa yesi ye adwuma na obi biara ni ho beba kasafidie so asebi on so ye na adwuma se de ye die enu nti eyese wote wa emu nkwansini bebere na emu adwenya wo se upe yidie enkoso animonyam ewo wabusuam ana kura oye de utimu na se obenya yidie enkoso animonyam de a na ne fa ho be de ebe don eye real lottery company na send 20 Ghana no ye gina ya na mu ed 2 show ne de ed amount ye de ma wa kokotwa ni nyina no no. Hello. Aha. Ai. No correct. No correct. Ye nyuma kuo no baby biamia bebire ne wo nti so okasa enye ntoro why mate. Hello. Aha. Ai. And 2% woji abani biana. Ene ma ho ya 20 Ghana pe never support to TV program ne ma o tu show no why. Ya de ma wa bomodin ne kotwa eye ma sebe se wan kotwa wa ha ye. Hello. Aha. Ya jo so krache. Want to me nyina so. O frɛ na se wa nya ya bomodin ne sa frɛ biem. O frɛ na se wa nya ya bomodin ne sa ye de esa frɛ biem. Se o frɛ ye na wa nya ya bomodin ne sa ye de sa frɛ biem. Me se real lottery company ye na nkwa bebere so se o hwe ye nwumakuo ana se be se esi ye adwuma ya ye wo mmea bebere enso obi frɛ wo so obi adi ye ho adanse a kyerɛ no e wo US o so obi adi ye ho adanse a kyerɛ no e wo US ye adwuma ne bi wo US ebi wo London e na Belgium ana afa na nyame ya adoma ye timi afo so awere mu akɔgye ana sa akɔpɛ sa adwumakuo ye bia de aba wo man Ghana mu efiri se ye nim se o man Ghana nipa ho kyerɛ no nipa abre na manfo nso so na nkwati kwa so ma nipa ba abere omo sirimu ana sirimu bo ana trimu po bi de de mamma wo mo abere omo nim ho hwe na real lottery company de so hwe ha o esi ye adwuma yi ha o machine esi ye adwuma yi fa de a eso ho se ye da soronko enya de a. Hello. Real lottery ne 20 cities pe na moje 20 Ghana pe ye pese o de support TV program no ne ye de abana ma wa sebi asede wo no udi abana fama ye why Sani ye pese ye kire wo se sebe omu nim kwa ye fa so ye adwuma no na sebe enfo bi adwuma ntoto mate ni nyina ne se de wo ye panimu wo ma Ghana mu no ana bia ya wo no se abane ba na udi abana abomode ne di adanse ma ye why Mate. Hello. Yeah, real lottery company ni.
no correct. No correct. Oh yes, why a mistake? Sir. Then answer mobile 2 numbers per why? Mate. 2 numbers per said the annual be in son and Neddy and so no shit. Why? 20 Ghana na be why? Yen 2 20 Ghana na. Mate. Hello? Open the case here. Sir. Okay, 20 Ghana na be ne waju 2 numbers no why? But modern we ya frɛ na gya ba no. Owie ya frɛ no waje. Me say real lottery company. Ye din ye honam se ana dansidi a eba no ye ba o man Ghana mu nyede enkyeye. Na mom uwo obi ewo US ana lending ana Belgium busa no real lottery company say ekwa be so ne ye fa ye adwuma. Ekwa be so ne ye fa ye de ye adwuma. Na wa o hwa de kwa wa tum sense kyira ye ana sense san bebre de ewo ye ne ya afom. Ni nyanza o de ho be don ye na o be send 20 Ghana no waje 2 numbers no. Eno ano no hello. Aha. Yeah, because African tampo you send me a teacher. Ohia ba ne bi wa ho. Ma honye ha ne nipa ne dos why? Mate, ma honye ha. Hello? Yeah, real lottery company here. Open the case here. Mate. Katachi owie ya ebe mo hu sabe ensonso ya da ye mu wae. Ai. So hu. Empanimfo akuku dam na ye de efre ye kasa fidie so hello. Open the case here. Ya joso. Boko we ye real lottery company so na wa free. Okay. No correct. Mate. 20 Ghana pena be na ye dey support your TV program na via the 2 numbers na ma why? Mate. So empanimfo akukudam na ye dey airfare lottery. Obi wo ho a wonimu obi ewo US, obi wo ho a wonimu obi ewo Belgium, obi wo ho a wonimu obi ewo London. Ono na be ka ye ho asem a chen na de ono so wo Ghana no aye dey. Ono so agi ye di. Real lottery company ye nam abefo kwan so nyuma kwan so bebre ne ye dey ye nyuma no. Se wo hu we ye we kene a kire wo se wo di we ka we hu a eba wo sei. Wo di we ka ho we hu a ye dey ema wo sei. Ye ntufu tro ye dey emfa nwani. Ye da sonko ewo ya afo mu hello. Katachi opa ba ne bi wa hu. No correct. No correct. Mate, 20 Ghana na be ye why? Aye. Hello. Aha. Obe send 20 Ghana na ye de abana ma wate. Ma honye ha ne nipa ne dos na onso timije wo de ne kotwa ne ntem na de ansa why? Aye. Hello. Open the case opa ba ne bi wa hu. Obe send 20 Ghana why? Ma honye ha na gi aba no. Wa hu course no e ba pa na line so aye hye. Real lottery company ye da soronko. So ha wa ye si ye adwuma ne se de amanfo si frefre adanse aye de e ba na. Entan kasafidie no na ehwe ne che. Efise ohia ya ahokere ya. Sebi yedi ye hwehwe ne yanya. Ena wo so obi be ma yedi a ese wo pe adwumakuo bi a wo ka no kore etise real lottery company. Ne yedi ne ho nam se na adon wa ye de adon ye. Hello. Aha. Bomoden owie ya me enfa ba ne ma ne kotwa wate. Ai ebo afa dansidie bra why? Se wo hu edom a sebi omon frɛ. Ohun ha wa ye nyuma ku no esi ye de etie. Hello. Panikase opa ba ne bi wo hu.
Mate. No correct. Mate. Oh yeah, but more than a friend energy about why. Hello. Open your case, oh, Papa, be one. No correct. No correct. Sabi one tea and to few months to Papa, the answer now on San Noah, better why. And I said the way I miss Chase Mukana, you knew my corner Dawson. Why? Mate. Oh, yeah, 2 numbers near the amount of Kucha, a barber modena. What's a? I learn a good now. Why? Okay. Hello. Hello, tree company here. I no correct. And young qua, oh my Ghana, ya won't go for be a sabi, omonim loto home, omonim choir fast way ye abano nemum, on befa quatica bisu Simona, and yes, real tree abai there. Ya best ya mobile monsoon kunim dia modia why. Until over ya 20 Ghana no, over ya friend for 2 numbers in my why. Too short, Messi and nem my reality, ye yamano. Ye pese who say ampa and kunim dia de ewo e mawo. And I sabi ehia wanya de enkowu ye ye kura machines sabi ye wonim de efa loto kwai ana loto anamon so ne aye de aboawo ne wonya sika na edimpa yesna hunya nti wabo edimpa na emom enye dimbone relotris ye adwuma wanwaso de ye de boa nipa ensanchane bebre obi wa wotimi ka se adai mu kura tumi bi na mode ye sa de na enye sa eye nimde ene abefo kwaso ne fa hello. Open the yes, sanity. Mati, over ya 2 numbers in the end from my wife. Ma honya ha. Me say real twist. Your number no 0542 445798 0542 445798 0542 445798 0542 445798 0442 0542 449798 0542 445798. Hello. Opening case. Oh, Papa, ni biwa hu. Obe sende 20 Ghana ni ama too sure no why. Ma honya ha ni nipa ne doso. Hello. Oh, Papa, ni biwa hu. No correct. Said ye complain about ya so ye emre kakra ye sha adwuma se no amanfo a kan sembisa na edoso na emom want tie tian so fimu a onya nsipa no asa no nti bo modern ne kwose de 20 na no correct. O sende tika na me ankasa midin ene beba Jonas Bagot why ma honye hana mate neje onso ode ne edi adanse no ene hia ye real lottery company adanse na ye de ehia ye esri bibia adanse no ehia ye esri bibia sabi 20 Ghana na wo ye ne fa ne se wato atwene ana wo de ache obi na wo ya na obe hu sunsuanso ebe de edi beba edi yede enkoso animonyam nkranhye ene ye de ebeba wabrabom nanso anya bi de ye de edi ahwe oma wanya bi de ahwe wo yere wanya bi de asom wabusuafo sana real lottery ye tie na Oman Ghana de enema bebre na ekowom na emom ye bo modern say real lottery ye de adwuma pase aba oman anim no ye be hye empanimfo ne kutupa ama obiala asabe o ye lotto forecaster na wonye na adwuma ye no obu amanfo no osisi amanfo no ye be yi omo afura amanso hu sampa real lottery ye ne ye sa adwuma sem no ana ye ne ye de ye da ye suba ya didi ade e de akere hello opani kese o pa ba ne bi wo hu no kure enna OGB Utimi di say 10 million and one trying to do one sa and then so the oh na ano den ti send 20 Ghana na je tissue why okay famano hello yeah
Yes, Lottery company, Yanam, Abe for Quason, Juma. I am not correct. I am not correct. I am not correct. Bomode, why? Now ye did the Sabi. Yes, ye did any quasi or mobi ye jawate. Yes, Lottery, yes, a cassette and Yansa for and no more Sabi or my dream down no more bride abo. Then you will be a Onyeska, Coffee or the other or the Cobo. Lottery, your woman here for a more motor monadi on Bedio Munya, no more want to then almost see a penny. Sankrofon na Lottery company, ya basi ede, ya babe somo, near somo sompa. Now sweat me and your lot to money be at the channel wadi. So I have said, yes, you may ya that's from Kokura. Machines, and answer infidi, and I bear for Quanson ede, ye fire ye, Jumano. Hello? Katachi? I just saw Kame Kakrawai. I am no correct, no correct, and no, my the mamma. Mate, I dare say, now the catcher will be a OTA. Mate. Mr. Real Lottery Company, your number no 0542 445798. 0542 445798. 0542 445798. 0542 445798. 0542 445798. 0542 445798. Hello? Hello? Yeah, Real Lottery Company here. Yes, ye ba ma nipa ho kire se de nipa ho beto no why. Ti bomode ne koya owie ya bomode ne frɛ na agi aba no why. Ma 20 Ghana pe na be send. Two numbers near them out. Too sure. Why? Asemba kwa me pesa me kache Ghana for ne se obi wo hɔ a na ne gidie $3 tim. Ye ni ma ye de ba. Ye ni ma ye de ma wo. Ene ye nim se ye ya ba enka fidiem. Enya de ye be ma wa ba sebe enyunu bejo ananse beduru ba bi na be frɛ aboye so bo se aba na ye de ma wo na anya de ammo. Real Lottery Company sa wo pe $3 ta. Nyame anu nukure ni obe sende 40 Ghana ye de mami ensa ne be ma twa ne $3 tie ni ye se wo pe $3 ta ye de mami ensa ne ma wa enkopemi twa ne $3 u twa ne 5 cedi kwa $3 no unim de obenya bomodin wo sende 40 Ghana na ye de $3 na ye de ma aha eye bedwom se de ye nkrofo ne ye omadwuma nso ne aha eye bedwom ena na me che o se ye nyuma ne bi wo London ebi wo US ena ebi wo Belgium ena afa ye abibifo no yetimi afo so the whole Africa ba bia ne ho a Real Lottery Company ye nyuma ko ne bi ye de ewo agise o man Ghana m unya ba bia emmo Real Lottery Company ewo abibima mu ha ana Africa ha agise Ghana ye na yetimi afifi mu ade akofa dwuma ko de ente se de ade e de ba be so mo hello yes, o pesa o ji aba ni bia na two numbers kokotwa nyame ya adoma father sidie de ebra why enji sheye o hono de tie ne se obi to ko hwe nkwa mento ni nko hwe wo anti se yetimi aboa mo wanya sika kese a se wo ye ni papa nkwa de a obepe bibi dia da yase why Mate. Owie ya bomode ne frɛ ne mfa abane ma ne kotwa wate. Ai. Me say abibire mu ha anase abibima mu ha. Ba bia ne ho abehu Real Lottery Company. Se wo pe Real Lottery Company a me say branches no ewo wiase afa na nyina metimi akasa eye nnan eye Belgium, London, ena US, ena afa yetimi afo so di bi de edi aba oman Ghana mu mo ahotontia enti ne efo so ye ena loto adwuma no sebe enye honhom bi ne koyi loto ye de ede ba ena obi wo ho a onim ha wa yesi beki aba onim ha wa yesi eye loto adwuma no na mom ope kwan bi so pe video bi na akasa na afa unso wakọ send this camera no ode aba na ma wa emmo eno enti ne yetimi ya de afifi mu na ye bere no ye bere
enti ade asɛm a mɛde mɛka kyerɛ nse bɔ modern ne fa yɛ number no ɛyɛ 0542445798 0542445798 0542445798 0542445798 0542445798 ɛno deɛ nti a mebɔ number no sɛ ɛno ne kwae a sɛbe wopɛ lottery company a obetumi afa so ayɛ no wahu yɛ ɛno nti na ama mebɔ number no saa no ebere no ya bere si efiri kasafidie so a no nkyɛ se yapon adwuma na ne nyina nso obɛfa yɛ number no na ne adi sa wo so ana ne atwetwe nkomo na enkyeremu biara de won tia se no obisa yɛ wo send 20 Ghana na two numbers ne de ma wo send 20 Ghana na two short two numbers ne yada yɛ ho ade ne yɛ de ama wo yɛ som yɛ man Ghana yɛ som yɛ man Ghana yɛ nso anya yedie ana nkɔso ɛwɔ man mu yɛ se loto obi timi ka se loto enye no kore unhia papa no ntia enti bopini yɛ obopini ana bo nsampa ensuo mu yɛ de egu ahodo aponkyane wɔ se wanto nsuo hye man konim se ensuo mu yɛ de egu ahodo na ne nyina nsa obɛbopini ɛyɛ real lottery company obopini yɛ wi a ɛna abɛte de yɛ ka se ana sɛbe de yɛ ɛde ase obopini ya obɛte de yɛ ka ana de yɛ de ase real lottery company yɛ number no na egu so no fa ɛyɛ 0542445798 0542445798 0542445798 Africa Savidie so